Ato ng sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao ug makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Pipila ka mga residente sa Barangay 9A Davao City ang mipaabot sa GMA Regional TV1 Mindanao sa ilang problema sa basura. Kay daghan matud pa ang nagapataka lang og labay niini sa kadalanan. Hinuon gi-aksyonan gilayon kini sa barangay. Aniya ang balitang barangay ni Jandy Esteban. Biduol sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga residente sa Mabini Interior sa Barangay 9A Davao City. Ilang gireklamo ang mga basura nga gilabay ra sa daplin. Naabtan sa news team kining mga garbage bag nga ang sulod mga lamaw ug mga dahon sa saging. Perwisyo matud pa sa mga residente dinhi sa Mabini Interior, Barangay 9A, kaning mga nakatambak nga mga basura kay nanimaho na o dugay matud pa mahipos o gilangaw. Kay ang langaw pa imo kung mga apo magdula dili na makadula kay daghang kaila mga pampers ng mga upo sa mga kan guyuron sa mga iro ana. Makadaghang higayon na kuno nga dinhi ginalabay ang mga basura. Bisan dunay mga gitaganang collection point. Gipaabot na sa mga lumulupyo ang maong reklamo sa barangay. Unsaon naman ni gikan ko sa barangay, ingnan naman ko alas 5 na. So natingala ko ang gobyerno, it ends at 5 o'clock. Nga naman ang gobyerno. Kung ang basura 2 days ago, naananay ulo duma. Mudaghan na dyan naglangaw kay. Ang langaw, magita mabahagi na makaitlog. Mudaghan na, mutuyok na, mudaghan na lahat. Ato usab kining gipaabot kang barangay kapitan Suzette Rodriguez. Pinaagi sa mensahe sumala ni Kapitan Suzette, iyahan ang gipakuha ang mga basura. Iyahan na sab daw gipaimbestigahan kung kinsa gyud ang naglalabay og basura sa maong dapit. Gisubay na sab nila ang mga CCTV sa lugar ug gipabantayan na kini. Base sa Davao City Ecological Solid Waste Management Ordinance of 2009, ilawom sa Section 44, bawal ang pagpataka og labay og basura sa pampublikong lugar, sama sa karsada, sidewalk, kanal, estero, gutter, manhole, parke, public playground, public school campuses, public buildings, establishments ug guban pa. Ang kinadak ang silot ana sa 5,000 pesos o posibleng mapriso sa dili moubos sa usa ka bulan o dili mulapas sa 6 ka bulan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao.